हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ये न्यूली मैरिड के लिए सुपर डुपर इजी मेकअप लुक। बिल्कुल ट्रेडिशनल और सिंपल मेकअप लुक है। आप इसे दिवाली और करवा चौथ पे दोनों पे रिक्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।